सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब। दरमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये खासा है कि जब भी इल्म की हिद्दत चाहिए होती है, उलमा से रुजू किया जाता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाए जाते हैं सवाली बनकर। और मैंने अलिफ लाम मीम के इस पूरे सफ़र में हमेशा ये कोशिश की है कि जौन सा भी आलिम दीन है, इल्म की हिद्दत उससे ली जाए। फितरत को समझना इंसान की ख्वाहिश रही है, ये तजस्सुस हमेशा से है और हमेशा रहेगा। परवरदिगार ने जो निज़ाम दिया है वो निज़ाम कुदरत के बिल्कुल साथ साथ चलता है, बल्कि शायद बिल्कुल हूबहू वही है। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है। मगर आज के दौर में नए नए मसाइल फितरत से बिल्कुल मुतसादिम नज़र आते हैं और फिर उनका हल तो उससे भी ज़्यादा तल्ख होता है। मैं इन्हीं सवालात के साथ आज एक ऐसे आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसको बहुत से लोग सुनते भी हैं, और जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि इस मौजू को डिस्कस करने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि मौजू और सवालात क्या क्या होंगे, यानी तैयारी का भी कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं था। अलबत्ता ये कि आज के इस प्रोग्राम में सवालात पूछे जाएंगे और जवाबात आपके सामने होंगे। मैं खुशामदद करना चाहता हूँ, रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, पूरी दुनिया में अपना पैगाम फैलाते हैं और दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए हमेशा आपको मसरूफ़ पाए जाएंगे। मैं खुशामदद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वैस भाई, आपको वेलकम है हमारी अकेडमी में और GTV की पूरी टीम को। माशाअल्लाह ताला आपका चैनल जिस तरीके से रिलीजन की आवाज़ को इस मॉडर्न दौर में बड़े अहसन अंदाज में पहुँचा रहा है लोगों तक, अल्लाह ताला ही इसकी जज़ा देने वाला। आमीन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इंजीनियर साहब फितरत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और नए नए मसाइल मेरे सामने। अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी ऐसी आई कि जिसमें दिखाया गया कि इंसान अपनी लाइफ के कुछ साल, कुछ DNAs और इस तरह की साइंस जिद्दत के तहत किसी को भी डोनेट कर सकता है, उसके एवज़ पैसे ले सकता है। मसलन मेरी उम्र अगर 35 साल है तो मैं अपने 5 साल किसी को दे दूं और उसके एवज़ मुझे एक भारी भरकम अमाउंट मिल जाए और मैं 40 साल का हो जाऊंगा, मेरा DNA 40 ईयर्स की एज का हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें इस्लाम इसको किस निगाह से देखता है? फितरत के मुतसादिम है या फिर इस्लाम इसमें कोई रास्ता निकालता है? देखें, जो जदीद साइंटिफिक फैक्ट्स के ज़रिए जो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, जब तक वो प्रैक्टिकली सामने ना आए उनके बारे में राय कायम करना खामखा एक अकल के घोड़े जो दौड़ाने के मुतरादिफ है। जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली सामने आएगी फिर हम उसके ऊपर कोई बात करेंगे। मैं जनरल गुफ्तगू कर देता हूँ। रिलीजन जिन चीज़ों को एड्रेस करता है वो इंसान की अखलाकियात है, और इंसान ने मर कर जो अल्लाह के हुजूर पेश होना है क़यामत के दिन की जो जवाबदेही है, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं हिदायत, जो अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट है अपने बंदों से, और उसी के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मबूस किया, उनके साथ किताबें भेजी। ये रिलीजन का टॉपिक है। बाकी इस तरह की चीज़ें जो वक्त के साथ ऐड होती हैं, तो जिस दौर में ये चीज़ सामने आएगी उस वक्त जो कुरान और सुन्नत की गाइडलाइंस मौजूद हैं उनको यूज़ करके आप कोई एक ऑप्टिमल बात उस हवाले से सामने रख सकते हैं। जब तक उन तमाम चीज़ों की तमाम डायरेक्शंस का ना पता हो, कोई इस तरीके से राय आप कायम कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप देखें, सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और उसके बाद नॉर्मल दिन शुरू हो जाएंगे। तो सहाबा किराम ने पहला सवाल किया, या रसूलल्लाह, हमारी नमाजों का क्या बनेगा? जब एक दिन 1 साल का है तो अब 1 साल की नमाजें पढ़नी है या 5 नमाजें एक दिन में पढ़नी है? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम अंदाजा मुकर्रर कर लेना। अच्छा, अंदाजा मुकर्रर कर लेना। अच्छा, उस जमाने में ना सहाबा किराम को इस बात का पता था कि अंदाजा मुकर्रर करना क्या होगा। सही, इसलिए उन्होंने आगे उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी वो जरूरत भी नहीं थी। आज नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे बकायदा क्लॉक्स का सिलसिला मौजूद है, 24 घंटे का अंदाजा मुकर्रर किया हुआ है। सूरज निकला हुआ होता है, आप इशा की नमाज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक उफक के अलांग वहां पे सूरज चलता है, तो उस एतबार से उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो वहां 24 घंटे के दिन और रात को मैनेज करके बकायदा पूरे एक टाइम टेबल है, दुनियाबाद है, और इस तरीके से ये मामलात लेके चल रहे हैं।
اس کے علاوہ بھی کئی ایک ملک ہیں جہاں پہ کافی زیادہ لمبی لینتھ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اسی اندازے کے مطابق ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر اب رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے اس طریقے سے، ظاہر ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، جو رمضان کا مہینہ نہیں پا رہا وہ روزے نہیں رکھے گا، تو یہ چیز وقتی طور پہ تو ان سے اٹھ جائے گی۔ تو یہ حالات و واقعات بتائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو قبلہ رخ کا اہتمام کیسے کریں گے۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 رکوع اس کے اوپر ہے کہ آپ نے نماز کے لیے بیت الحرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب ایک بندہ چاند پہ چلا گیا، نماز تو اس نے وہاں بھی پڑھنی ہے، تو وہ کس طرف رخ کرے گا؟ تو میں نے اس کا سلوشن دیا ہے کہ وہ زمین کی طرف رخ کرے، کیونکہ اتنے دور کے فاصلے پہ جب زمین آپ کو اتنی سی نظر آ رہی ہے تو اس اتنی سی زمین کے اوپر کعبہ اس طرف لائی کر رہا ہے، اس طرف لائی کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے لمبے سپین کے اندر جب آپ اس طرف رخ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کا کعبے کی طرف رخ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو مسائل آئیں گے تو اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کیا جائے گا۔ یہ آپ نے اسپیسیفکلی جو بات کی ہے، ابھی تک یہ معاملہ ایوالو ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس طرح کلوننگ کے اوپر کتنے تجربات ہوئے اور اس کے اوپر لوگوں نے بڑی طبع آزمائی کرنی شروع کی، الٹیمیٹلی ڈس آرڈر ہی اس سے نکلا ہے، آرڈر کوئی پروڈیوس نہیں ہوا۔ اس میں بھی اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آج کل جو اس کے قریب ترین کوئی بات ہے تو وہ آرگن ڈونیشن والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں علماء کی رائے آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ رائے سب سے بہترین ہے کہ آرگن ڈونیشن اگر کوئی شخص کسی کو کرتا ہے تو وہ اس کو بیچے گا نہیں، بلکہ یہ فی سبیل اللہ کرے گا، اور ایک ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کی اپنی لائف ہرٹ نہ ہو۔ مثلا لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ کرتے ہیں تو لیور کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ جب آپ کاٹ کے کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کا لیور بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی مکمل ہو کے اتنا ہی بن جاتا ہے، اس کے اندر یہ یعنی کیپیبلٹی موجود ہے۔ اسی طریقے سے گردے ہیں، ایک گردے کے ساتھ بھی آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیتا ہوں یا دماغ ڈونیٹ کر دیتا ہوں تو وہ تو خود جو صحت مند آدمی تھا وہ تو اپنے آپ کو خراب کر بیٹھا، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ دوسرے میں جب آپ یہ ساری چیزیں فٹ کریں گے تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، کیونکہ باڈی تو ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو آپ ایک جو بندہ صحیح سلامت موجود ہے اس کی لائف کو سٹیک میں نہیں لگائیں گے کسی دوسرے بیمار کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور یہی ہم اصول اس کیس میں بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی لائف کو تھریٹ ہے تو سب سے پہلے عورت کی جان بچائی جائے گی، جو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو سیکنڈ ہم دیکھیں گے، ابھی تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے نا، اور وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہے، اس کی لائف بچانا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جائیں گی، تو اس میں بھی علماء نے یہی بات کی ہے، اور میں اس سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ آرگن ڈونیشن فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، خواہ وہ بلڈ کی فارم میں ہو یا آنکھیں کسی نے ڈونیٹ کرنی ہے یا کسی نے اپنا گردہ دینا ہے، اس کے پیسے نہ لیے جائے بلکہ یہ فی سبیل اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ